বাংলাদেশ তার নিজের যে ফর্ম সেটা কিন্তু বজায় রাখছে এবং ঠিক এরই মধ্যে যে তথ্য আমাদের কাছে উঠে আসছে যে বাংলাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্রে নেমেছে। কি সেই ষড়যন্ত্র? সেই ষড়যন্ত্র চিকেন স্নেক বা ভারতের নর্থ ইস্ট তাকে टारगेट करा। अगर सर क्रीक के ऊपर हिंदुस्तान हमला करने की कोशिश करेगा तो फिर याद रखिएगा चिकन नेक भी नहीं बचेगी, याद रखिएगा सेवन सिस्टर्स भी नहीं बचेगी। कहा जा रहा है कि प्रोफेसर यूनुस ने जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक शील्ड दी है, एक पिक्चर दी है, उसमें ग्रेटर बांग्लादेश है, उसमें आसाम है। और फिर आप क्या समझ रहे हैं, आपको जो आग लगी हुई है आपके सीने के ऊपर, यानी इंडिया के सीने के ऊपर अब जो आग जल रही है कि भाई ये जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश में क्यों आया है? चलो भाई बांग्लादेश में तो आ गया, लेकिन ये चिकन नेक वाले हिस्से में जाकर इसने विजिट क्यों किया है, ये है असल में प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जनरल है, वो अब बांग्लादेश के सफर पर हैं। वो प्रोफेसर यूनुस से मुलाकात कर रहे हैं, वो जनरल वाकरुज्जमान से भी मुलाकात कर रहे हैं, वो नेवी के चीफ से भी मुलाकात कर रहे हैं, वो एयरफोर्स के चीफ से भी मुलाकात कर रहे हैं, वो चिकन नेक पर भी सफर कर रहे हैं। वो अब देखें, इस तरह की जो डेवलपमेंट है इंडिया को अच्छी नहीं लगती, इंडिया के लिए खतरा है, थ्रेट है। अब सर क्रीक, आपको पता है सर क्रीक के बारे में, ये एक ऐसा समंदरी दरियाई एरिया है कराची और गुजरात के दरमियान जो अभी तक डिस्प्यूटेड है, और इंडिया वहां पर अब जाकर मिलिट्री एक्सरसाइज करना चाहता है और वो चाहता है इसको कब्जा कर लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने भी अपनी नेवी को अलर्ट कर दिया है, एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया। अगर इंडिया वहां पर हमला करने की कोशिश करेगा तो फिर चिकन नेक को काट दिया जाएगा। अब इंडियन ये सोच रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के जर्नैल वहां विजिट कर रहे हैं, सफर पर जा रहे हैं बांग्लादेश के, क्या चिकन नेक का भी उन्होंने दौरा किया? अब वहां जाने का मतलब मकसद क्या है? क्या सेवन सिस्टर्स को बांग्लादेश के साथ मिलाना है, सेवन सिस्टर को इंडिया से तोड़ देना है, टुकड़े टुकड़े कर देना है? क्योंकि जो चिकन नेक है वो सेवन सिस्टर्स को जोड़ती है। अगर चिकन नेक के ऊपर हमला कर दिया जाता है, अगर सर क्रीक के ऊपर हमला इंडिया करता है तो फिर पाकिस्तान वहां से कर सकता है। तो ये है असल में इंडिया को बहुत बड़ा खतरा। तो दोस्तों आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ তার নিজের যে ফর্ম সেটা কিন্তু বজায় রাখছে এবং ঠিক এরই মধ্যে যে তথ্য আমাদের কাছে উঠে আসছে যে বাংলাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্রে নেমেছে। সেই ষড়যন্ত্র? সেই ষড়যন্ত্র চিকেন স্নেক বা ভারতের নর্থ ইস্ট তাকে টার্গেট করা। এবং এই ভারতের নর্থ ইস্ট বা চিকেন স্নেককে যে টার্গেট করা সেটা কিন্তু কোনোভাবেই বাংলাদেশ যে একা করতে পারবে না সেটা বাংলাদেশ বুঝতে পেরেছে এবং বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে পাকিস্তান তার সহযোগিতা করছে, তার একেবারে জ্বলন্ত উদাহরণ এবং তার প্রমাণ, তার প্ল্যানিং, তার প্লটিং সমস্ত কিছু এইবার আমাদের হাতে। এবং এই যে বিষয় আজ এই আলোচনা বা এই অনুষ্ঠান আমি করছি সেটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে কিভাবে আমেরিকা চাইছে পাকিস্তান আর ইনভলভ হতে পারছে না, যেহেতু ডিরেক্ট পাকিস্তান থেকে আর কোনো রকম সন্ত্রাস সরাতে পারছে না, কারণ ভারত একেবারে সুপার অ্যাক্টিভ এই সমস্ত জায়গায়। ঠিক সেই জন্য এইবার বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে কিভাবে পাকিস্তান ভারতে সন্ত্রাস ছড়াতে চাইছে, ভারতে হামলা করতে চাইছে, তার ছক বা রূপরেখা একেবারে স্পষ্ট। আমি এই আলোচনা শুরুতে যেটা বলতে চাইবো, 8ই আগস্ট 2024-এ অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান হিসাবে যে আসন, সেই আসন গ্রহণ করা মোহাম্মদ ইউনুস আসার পর থেকে দেখা গিয়েছিল গোটা বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা একেবারে ছেয়ে গিয়েছিল। এই ভারত বিরোধিতা ছেয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ বা ইনজেকশন বা অন্যভাবে বলা ভালো ব্রেন ওয়াশ, ম্যানিপুলেশন, সেইটা কিন্তু করেছে এই ইউনুস বাহিনী। এবারে ইউনুস বাহিনী একেবারে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ইউনুস ক্ষমতা আসার পর যে পাকিস্তান
ইউনূসের বা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ভালো বন্ধু হতে চলেছে সেই পাকিস্তান, যারা কিনা 1971 সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় 30 লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছিল। এইবার ইউনূস যেটা করছে, ইউনূস কিন্তু ক্ষমতায় থাকার জন্য ঠিক যেভাবে হোক তিনি ভারত বিরোধিতা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। আমি সেইগুলো বারবার করে বলেছি। এবার ভারত বিরোধিতা ছড়িয়ে দিতে গিয়ে তিনি যেটা করেছেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে কি জামাতকে একটা বড় জায়গায় দিচ্ছেন এবং জামাত যেখান থেকে ফান্ডিং পাচ্ছে পাকিস্তান থেকে, এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর জন্য ঢাকাকে একেবারে খুলে দিয়েছেন। এবার পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ঢাকায় আসার অর্থ ভারতের কিন্তু থ্রেট, এবং এই মুহূর্তে যে তথ্য উঠে আসছে গোয়েন্দাদের মারফত, যে তথ্য উঠে আসছে 24 অক্টোবর রাতে, একেবারে মধ্যরাতে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ঢাকায় আসেন পাকিস্তানের অন্যতম শক্তিশালী সেনা। এবং পাকিস্তানের অন্যতম শক্তিশালী সেনা নয় শুধু, পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির সামজাদ মির্জা এবং ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের পরবর্তী স্থান তার, এবং তিনি এবং তার একটা টিম এই মুহূর্তে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন। এবং বাংলাদেশে শুধু এসে পৌঁছেছেন তা নয়, তথ্য উঠে আসছে প্রেস বা মিডিয়াকে এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য যেমন দেওয়া হচ্ছে না, তার গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্য, গোয়েন্দাদের রিপোর্ট, তিনি এই মুহূর্তে চিকেন স্নেক ভ্রমণ করতে যাবেন এবং তিনি চিকেন স্নেক ভ্রমণ করবেন। সম্প্রতি তিনি চিকেন স্নেক ভ্রমণ করবেন এবং চিকেন স্নেকের আশেপাশের যে বিমানবন্দরগুলি সেইগুলোতেও তিনি যাবেন। এবং তিনি কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঢাকার র্যাডিসন হোটেলে আছেন এবং তিনি এসে সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামানের সঙ্গে বৈঠক করবেন বা সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামানের সঙ্গে দেখা করবেন, সেনাদের সঙ্গে দেখা করবেন, তা কিন্তু করেননি। প্রাথমিক ফেজে তিনি যে বৈঠকগুলো করেছেন সেই বৈঠকগুলো একেবারে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মোহাম্মদ ইউনূস এবং জাতীয় উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। মোহাম্মদ ইউনূস এবং খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করা কেন ভারতের জন্য থ্রেট, তার কারণ আমি এর আগে বলছিলাম যে ওয়াকারুজ্জামান সিন্ডিকেট এবং ইউনূস সিন্ডিকেট সেটা কিন্তু আলাদা হয়ে গিয়েছে এবং ইউনূস কিন্তু ভারতের কাছে সামরিক সাহায্য চাইতে পারে, তার কারণ তিনি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে এই মুহূর্তে যে ইউনূস কিন্তু নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য জামাতকে দিয়ে গোটা বাংলাদেশকে আরো একটা পাকিস্তান বানাতে চায়। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो भी अभी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उन्हें टेंशन है कि पाकिस्तान आकर इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर हमला ना कर दे। और ये जो चिकन नेक है जिसको सिली कॉरिडोर कहते हैं, ये भी बहुत ही सेंसिटिव है। अब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर यहाँ कोई नया कट्टा ना खोल दे, यानी हमला ना कर दे, ये भी उनको पाकिस्तान के जो आर्मी के तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा था, उन्होंने धमकी दी थी इंडिया को कि भाई हम स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट कर सकते हैं, यानी ईस्ट की तरफ से हम आपके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं, यानी ये ईस्टर्न बॉर्डर पर जो ईस्टर्न फ्रंट है वो भी हम आपके खिलाफ खोल सकते हैं। ये पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन हैं, आर्मी के तर्जुमान ISPR के, उन्होंने ये कहा था। उसके बाद इंडिया काफी डरा हुआ था, भाई ईस्टर्न बॉर्डर पे तो बांग्लादेश है, तो इसका मतलब फिर बांग्लादेश की जमीन इस्तेमाल हो सकती है। भाई कुछ भी हो सकता है, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, रिलेशन, रिश्ता बहुत बेहतर हो रहा है। आए रोज कोई ना कोई जा भी रहा है, कोई आ भी रहा है, कोई बांग्लादेश में जा रहा है, कोई पाकिस्तान में आ रहा है। अब ट्रेड की खबरें हैं, हलाल जो ट्रेड है वो करने के लिए दोनों मुल्क आगे बढ़े हैं। तो भाई ये तो होगा, इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा इंडिया को। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।